আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনাদের কাছে একটা গুড নিউজ এই টাওয়াংয়ের বিষয়ে। সো এনো আপনারা রুম পাবেন, বাইক রাইড করবার চাইলে বাইক পাবেন, আর যদি কোন যে আমরা কার দিয়ে ঘুরমু তো কার পাবেন। तो ये हलो एड्रेस टावांगेर। सो इन लोगों के साथ थोड़ा बात करना है आप लोगों को। हाँ, आपका रूम में रात में था हम लोग, बहुत अच्छा लगा। फिर भी वो भैया का साथ गाड़ी लेके घूमने के लिए गया, उधर भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमारा कोई फ्रेंड आएगा तो हमारा जो यूट्यूब देख के कोई आएगा उसके लिए कोई डिस्काउंट मिलता है क्या? जरूर डिस्काउंट मिलेगा भैया। अच्छा। आपका जो वीडियो देख के आएगा हम जरूर डिस्काउंट कर देगा। जी, मेरा सबसे पहले तो हॉस्टल है। हाँ, आपको डोम्स मिल जाएगा, बंकर बेड मिलेगा और प्राइवेट रूम मिल जाएगा। और आपका यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आने वालों को हम मिला देगा। और मेरे पास बाइक रेंटल का भी काफ़ी ऑप्शन है। सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है, एक्सपल्स है, हीरो एक्सपल्स है और एंटॉक स्कूटी में मिल जाएगा। उसमें भी हम आपको काफ़ी डिस्काउंट कर देंगे। গাইস আপনারা শুনতে পারছেন, গাড়ি বাইক যদি চান তাও পাবেন, যদি কার চান তাও পাবেন। এই যে বাইক আছে, মজার মজার বাইক আছে, টেনশন নাই। ইনোভা গাড়ি আছে, হোস্টেল আছে। যদি আপনারা কোন যে পাওয়ার ব্যাংক নিমু, মোবাইল নিমু, আপনারা আমার ভিডিও দিয়ে যদি আসি কোন ধরনের পাওয়ার ব্যাংক নিবার পাবেন, চার্জার নিবার পাবেন, মানে মোবাইলও আপনারা কম বাজেটত নিবার পাবেন। এটাই দেখছেন সাইনবোর্ড। তো এনাগার হোস্টেলটা হইলো ওইটাই হোস্টেল। তো আপনারা আইবেন, কন্ট্যাক্টে নাম্বার দিয়ে আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।